ନାଳଟା ଦେଖୁ ସେଇପଟ ସେଇପଟ आसी अटरे सांग मैंने मिसिगले कहले देख आज पुणी राति जदि टिके आलकोहल नबू राति जमा कलरफुल हेबनी से जमार 5 पेट ले बेसी नहीं देखिब शीत आज राति बासर दीपटा जुलु जुलु हे जलुथा लज्जार हुमर पुड़ा नड़ियाटा था बासर सेज पड़ी था सुन सीता लेट कर कमन सीता कमन कहीं कोर्ट मैरिज सर आज को 4 दिन हो गला से आज राति को मु बासर राति बोली धरी नहीं मते कोर्ट मैरिज कर मुहूर्त तुम सहित बासर राति करी स्वामी स्त्री कोई कहब आम स्वामी स्त्री आमे कह आम भाई भौन बारे संपर्क मुझे तुमको कोर्ट मैरिज कर मुहूर्त तुम सहित बासर राति करी कमन सुत पागल हो जाए सुन अंकटा छोड़े এইটা মধুয়া রাতিও ঘরে মদ পিয়াছি এই শীতল ইজ্জত আগ বসেছে সম্ভব বাস্তব যাহা কইছে সব কোন সত মু কোন পচারুছি আরে সে যাহা কইছে এই বেমান সসরে তুই এত তলকু খসিলানু তোতে মু আজ ছাড়িবিনি তোতে আজ মু মারু মারু এ পিয়া মশাই মতে মারিবা পুরু প্রথমে মো প্রশ্নর উত্তর দাও এ শীতল कहाँ स्त्री ना मो वास्तव भाई ए तुम तुमको पचारुची भाई ए शीतल कहाँ स्त्री कहाँ पाई से हाथ रे शंखा आ सिंदूर पिंदी किए तो स्वामी शीतल कहाँ स्त्री नुह शीतल कहाँ कुड़ा बधु नुह शीतल हेउची हम घरर झिया शीतल हेउची मो स्त्री आमे जे कोर्ट रे परस्पर साइन करछु हम भितर संपर्कटा कोन पार्टी बंद कर कोची बंद कर तू तार मते को से कहा पई सिंदूर बिंदिया घर बहुत साची सिंदूर बिंदी कहा पई घर बहुत साची हां तुमने कोन जाहि ना ए प्रश्न मत करू छ ओ कहूची शीतले घर दिबो शीतले घर जुआर कोनसी प्रश्न नहीं बाबा से भी देखो ले बाबा हे मन भूल जाई छे बाबा वो मीठा से द्रौपदी बाबा भूल जाई छे हे घरे छमोर अभिनय करी बाबा भूल जाई छे संसार बड़ा भूल होछे हे सब भाई को कोर्ट मैरिज करिबा हे सब भाई के बड़ा भूल जाए हे सदी भाई तुम्हारे समझते मते क्षमा कर दियो
ଶୀତଲ ଏ ଘରେ ରହିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାଉଜକୁ ଏ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯଦି ଭାଉଜ ଏ ଘରକୁ ନ ଫେରେ ଶୀତଲ ଆଉ ଭାଇର ବାହାଘର କରିଦେବା। ସମାଜ ମତେ ପଚାରିବ ମତେ ଏ ଶୀତଲର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରିବାର ପଛ କଥା ଶୀତଲ ଏ ଘରୁ କେବେ ବାହାର ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତୋ ଛାଇ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିବି, ତେଜପୁତ୍ର। ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ଦେଖ, ଶୀତଳ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହେ ତାହେଲେ ଆଜିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଶୀତଳ ଏ ଘରେ ରହିବ, ତାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ କୁଆରୀ ବୋହୂ ହୋଇ ରହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା। ତାହେଲେ ମୋର ବି ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ରଖ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଗାର ଏପଟକୁ କେବେ ବି ଆସିବନି। କଣ ହେଲା? ମୋ ଚାହିଁବାକୁ କେବେ ଆସିବି, କେବେ ଆସିବି ମୁଁ? ତ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବ, ଆଉ ସେ ପାଚେରୀ ସେ ପାଖରେ ତମେ ରହିବ, ଆଉ ଏ ପାଚେରୀ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏଇ ଉଠିଲା ପାଚେରୀ। चौबीस घंटा भितर जब कोर्ट पेपरटा फल्स न हुए मनुष्य पशु पालटि पशु